Nako sa Sir si Mr. Ilumba, Sir Denden ha, hago. Okay. Sige. PRJ. May gabi. Ay maayong gabi mayong gabi. Pwede man ako baybawaan sir kung asa imong lugar sir? Nasa Butuan. Okay. Unsa pundok nimo sir? Baptist. Okay. So unsa may ako maalagad nimo sir? PRJ, kanya ako ang pangutana. May confusion about sa Catholicism. Totally, I am former Catholic. I think ni balhin ko high school. Ang ako ang question is nganong kasagara sa mga example sa mga sabong something ana, ako ang encounter dito every time nga maghatag mi og basahon mangutana ko anong halos 90% something ang ilahang tubag Catholic man. Ngano man kay diri sa Pilipinas manggod Mr. Ilumba, majority manggod dinhi mga Katoliko pod. Kunya kung itandi pod nimong tawag ini mga sugarolo sa number sa mga Katoliko sa tibuok Pilipinas, 89 million baya ang 89 million baya ang mga Katoliko dito sa Pilipinas. Wala kaabot og 2%. Ang tawag ini mga badlugon kana ni adto kaday lang. Kana ni adto sa gitawag og mga sabungan. So buti pasabot kana nakit-an ninyo nga minorities nga kanang ginaingon ninyo nga mga Katoliko dili na makatapal ba kumbaga sa kadaghanon sa mga Katoliko nga nagbuhat og tarong, nagbuhat og daning kamot sa gitawag og kasantos. Ikaduha, kana magong pagbuhat og tawag anang daotan, choice maguna sa tao, dili tungod sa iyang religion kundi tungod na sa iyang kaugalingong kabubuton. So buti pasabot ang gibuhat sa usa ka tawo dili mo na pwede ipahid sa iyang relihiyon o iyang gituan o sa iyang Dios gituuhan. Mo panalitan sa diyang nakasala sa danog sa iba, ayaw indang ipahid pud nimo sa Dios ang ilang pagkasala. Di ba? Tungod kay nakasala sila, dili pwede. So same pud na sa mga ginaingon nimo mga badlungon nga mga Katoliko, dili nimo pwede ipahid ang tawag ining ilahang gibuhat sa pagtuo nga ilang gihuptan isip usa ka Katoliko. Kaya wala may Katoliko baya nagtudlo nga pagsabong mo, tawag ining pagbuhat mo daotan kay sa diyang ang pari after sa tawag ining magtudlo siya, lakaw mo og iwali ninyong ebanghilyong Kristo. Ang pagsabong ang mga bisyo dili man ebanghilyong Kristo. So ang simba Katolika ang kalain na lang sa ubang mga sekta kay dili magud siya diktador, kumbaga. So tudluan ka niya unsay tama ug unsay mali, ikaw ang magpili. Ikaw ang mubuhat. Kung mosunod ba ka sa tama or ang imo bang sundon kining gitawag og mali. Next question. Kanang sa pagpangalawat nganong ang pari raman maoy naay wine unya ang sa mga miyembro kadto ramang naay sa to katong sa tinapay host lang. At tubag na mo ana nga naman kay ang sugo magud ni Ginoong Jesucristo sa gitawag og pag-ingon nga do this in remembrance of me, pinakauna is iya yung gihatag dito sa mubuhat ni anang maong butang kung unsa ang iyahang gitawag o gibuhat. So pag-ingon niya, do this in remembrance of me, ang iyang giingnan ana, ang iyang gitawag og mga apostoles. Wa man sa moingon dito sa mga tawo nga niapil dito sa panahon sa una niyang gitawag og misa. So buti pasabot nganong ang mga pari ra ang tawag ining moinom ngano man tungod kay ang Kristo ang maong gitawag og sugo sa pagbuhat sa ingon gihatag niya sa mga pari, wa niya gihatag sa tanan. So man mga pari ra ang moinom. Kanang giingon sa unang Korinto 11 unsa may pasabot ana diha about sa kanang Lord Supper. Ang tawag ang tubag nako ana sa first century manggod, sa first century Christians is naay mga panahon nga ang mga apostol ilang paimnon, ang tawag ining mga naa kay kana nga panahon is gamay pa manggod pud sila. Sa kana nga panahon nagtago-tago pud sila. Sa kana nga panahon kung basahon gid nimo ang kasaysayan sa gitawag og mga Kristiyano, pero after gitawag mo nilang agape kumbaga sa first century Christians. Pagkauman after ana nakita nila nga prone sa abuses ang maong gitawag og mga butang mo nang ilahang gihunong nakasulat na sa Apostolic Constitution na mismo ang mga apostoles ang nagbuhat gid ana. Ngano man kay dili required o dili obligado ang tawag ining mga members nga modawat sa bino. Ngano man kay kumpleto namang Kristo ang nadawat sa dihang gikalawat namo katong sacred host. Ngano man kay naa naman didto ang lawas ug dugo sa Ginoo. So no need na. Ang pari ra ang mohimo ana katong pag-inom ngano man tungod kay siya man ang gisugo ni Kristo.
Napay last kay RJ Yes po, wala problema. Totally mong good, nagasunod ko sa imuhang page, nagapaminaw ko. Daghan maputay nakatunan pod. Naman ta sa spiritual ug moralidad. Ang ako alang kay RJ, pahin gyapon sa pagpangalawat. Kanang, di ba, ang gihimo to sa Ginoo sa Juan, murag sa Juan ba to? Nga naghimo siya ato is panihapon, Lord Supper, pasabot na Lord Supper panihapon. Pero ang akong katingad-an, nganong nagahimo man ang ubang Katoliko sa pagpangalawat sa adlaw. Actually, argumento na ni tawag ini ni Soriano. Anong tawag anang nagahimo man sa tawag anang adlaw. Ngano man kay syempre ang unang institution man gud niya gibuhat niya sa katapusang panihapon kay fiesta man gud na sa tawag ining Feast of the Unleavened Bread. Ngano man kay ang mga Hudyo man gud sa una pag magfiesta sila, maghimo sila ana, magkaon sila. So ito nung ginila gabi kay pagkaugmaan na mo ng Feast of Passover. So mo nang gabi. Pero pag ingon ni do this in remembrance of me, dili tong fiesta ang ilahang tawag anang sa ulugon nga gabiin nila sa ulugon kundi kadtong gibuhat ni Kristo sa pagtukod sa Santissimo Sacramento o sa gitawag na mog Santos nga Eucharistia. So sa unang tawag niya is the Lord's Supper. Pagkahuman naapod sila ang term the breaking of bread. Naapod sila lain pong tawag anang term nga the communion service. Then pagkahuman after sa first century gitawag na nilag misa. Ngano man kay ang mga Kristiyano sa Roma after nga maghimo sila anang communion service nila moingon man ang pare ite misa est. So diha nagsugod ang word nga misa sa first century pud mismo. So mo na nga pag naay misa buntag, naay misa ukto na pag gitawag og misa gabi. Ngano man kay wala nagmatter dito sa word kung sa time nga kung ano sa gi-celebrate ni Ginoong Kristo kundi nagmatter na dito sa gibuhat ni Kristo sa gitawag og pagtukod niya sa Santos nga Eucharistia. Okay, so next question. Mali po sabot kay RJ nga yes, ang pagpangalawat di ay walay gipili sa kanang gitawag nga kinahanglan gabi ragyod. So pasabot in every time nga naay misa naga-include gid ta sa pagpangalawat. Apil gid ang pagpangalawat ana. Yes. Pero naay pahimang no San Pablo. Ingon pa ni San Pablo 11:26-27 ang si bisan kinsa nga tawag ining mudawat sa pan ug bino, lawas sa dugo ni Kristo sa paagi nga dili takos, nakasala siya batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So, ang tanang mga magtuo pag musimba siya dapat mudawat siya. Pero dapat tan-aw niya ang iyang kagalingon kung hinlo ba siya kay kung mudawat siya nga dili siya hinlo, makasala gyud siya. Batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Sa amo apang term gitawag na siyang sakrilihiya. Ngano man kay nidawat ka sa usa ka butang nga dili katakos nga gitawag og mudawat man kami mga Katoliko before mi tawag inyong mga lawat mo nang naami gitawag og pagpangumpisal katong giingon ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 23 si bisan kinsang sala ang inyong pasayloon kini na pasaylo ug si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini gitawag og pasayloon. So wala na nagmatter sa tawag ining time ngano man kay katong paingon ni Kristo do this ang buot ipasabot anak katong gibuhat niya. Dili kadtong time kung asa unsa ilang gison kano man kay kadtong nga time man gud is fiesta man gud sa mga Hudyo. Next question. So ang pasabot jud ay sa pagpangalawat wala nagisgot about sa time, nagisgot siya sa paghimo. Katong sa mga pari, yes. Katong sa mga pari, una niya mga pari kay at that time man gud nagitukod ni Kristo, mo pod ng panahon nagyordinahan po ni iyang mga obispo. Based sa tradisyon sa pagtuo. Okay. So muna akong gikalibugan about sa pagpangalawat sa kanang gitawag. Kung unsag yung orasa o unsang panahon o adlaw ba o gabi nya akong gikalibdan kay ang sa Katoliko even adlaw nagapangalawat pero ang giisgutan diha is kanang do this as a remembrance not the time. Yes. Wala na nagmatter dito sa time kung sa unsang oras sa gisaulog ni Kristo. Wala na nagmatter dito kung unsa nang oras sa gisaulog ni Kristo kay again
kana lagi nga panahon is fiesta na sa mga Hudyo, kanang Feast of the Unleavened Bread, pagkaugmaan na Feast of Passover. So mo nang kung sa bisperas ba kung baga. So kanang ilahang tawag kanang gisulti sa Corinto, Kuya RJ, pasabot anang sa Corinto, walay gisgutan diha nga oras. Wala gisgutan pero naay gitawag og kini nga commemoration ba kung baga. Ilang gidetalye ang panahon sa paghimo ni Kristo. Ilang gidetalye naay gitawag og narration. Nga naman kay sa formula man god naa siya gitawag og narration nga litokon sa gitawag og pari. So mahitabo ang misa gyud katong yung gitawag og transubstantiation sa dihang ang pari ilitok na tuniya katong polon ni Kristo sa panahon nga nagkonsegra si Kristo sa pan ug bino nga mamahimong iyang lawas ug iyang dugo. Okay, Kuya Arjun, nasabtan ako. Last na lang, Kuya Arjun, last na lang. Sige, wala problema. Okay ra pud nga magdugay ta. Wala problema. Okay, kada gabi man ko nagapaminaw og mga pareha sama sa inyo nga. Ilabi na kang Father Darwin. Naminaw ko Maayo. Kuya Windel. Kung naka niya. Maayo. Karon lang ako pangutana, last ako pangutana. Unsay hinungdan nga nung mag-sign of the cross? Unsay basihan nga nung mag-sign of the cross? O asa ta makakita sa bersikulo o sa Biblia nga mag-sign of the cross ang Kristohanon? Actually, kanang gitawag og sign of the cross, ulahin na kung sa kuan pa produkto na sa eksperyensya kasinatian sa unang mga Kristiyano sa unang siglo, ikaduha o ikatulong siglo. Nga naman kay ang cross manggod, kung ato ang tan-awon, ang balaang kasulatan, doktrina manggod na ni Ginoong Jesucristo. Diba? Ingon niya, si bisan kinsa nga mosunod kanako, magpasan sa iyang kaugalingong cross. Diba? Nga San Pablo pod, wala ako ilaing gipasigarbo gawa sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon po ni San Pablo, ang si bisan kinsa nga dili mo dawat kang Kristo, sila tong mga kaaway sa cross ni Kristo. So, karon ang tawag ini nga nahitabo kana doktrina nila. So, sa first century Christians, ilahan nang gigamit ang ilang doktrina, pinaagi sa ilang gitawag og actions, kay gipanglutos man na sila. Nguna, kung imong tan-awon ang tawag ng kasaysayan sa mga santos kaniadto, katong sa first, second, o third century, daghan silang mga simbolo. Number 1, katong chero. Pagkahuman, katong iktos. Isda ba? Isda. Sa Eastern Church, mo lang isda. Isda ang ilang sign. Iktos. Every letter na anay kahulugan. Yesu Christus Theos Hoios Soter. Jesus Christ, Son of God, our Savior. Pagkaman din sa West, din sa tawag ining sa Rome, ang ilahang ginagamit is cross. Ha? Pasabot, ang cross, mura siya og sign language nga gihimo nimo na sa sign nga wala nimo gikaulaw ang cross sa Ginoo. Yes. Mabitaw nga. Yes. Mabitaw nga. Ang tawag anang kasaysayan, even ang mga historical books, nag-ingon nga, cross is a symbol of Christianity. So, muna sa una, pag di sila madakpan, mag-sign of the cross sila pag naa sila kasugat. Magtimaan sila sa cross niya. Kanang pag-sign of the cross, according sa tradition, ilahan ng giawat po sa gitawag og mga apostol. Ang mga apostol po mismo nagtudlo na ana sa gitawag og sa ila. So, karon. So, na-incorporate ang prayer og tawag ining worship sa kana nga panahon nga naman kay pag mag-sign of the cross sila, nagpadayag na sa ilang pag-profess sa ilahang gitawag og pagtuo. O niya, ang pinaka-main faith sa mga Kristiyano sa first, second, o third century is kanang pagtuo sa usa ka Dios nga naay tulo ka personas. So mo na ilahang gi-profess in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So mo na ang ilahang tawag ining profession na kaniadto. So karon nganong wala man nasulat na sa Biblia? Ngano man tungod sa hinungdan kay ang Biblia magud naka-focus dito kang Kristo ug sa mga tawag ini mga major details dito sa mga gibuhat sa mga apostol, particularly sa katong mission pod ni San Pablo. So, ang katugbang anak kanang giingon ni San Pablo ba nga 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Nang niingon si tawag ining ni si San Pablo nga hupin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So na ay verbal nga teachings na ay pwede tawag og written na teaching. So aron masabtan nila ang tawag ining written teachings, kinahanglan tuuhan nila kadtong gidawat nga mga actions o gibuhat verbally nga gitudlo sa gitawag og mga apostol. Tagaan ta kag pananglitan for example kanang about the tradition sa tawag ining mga apostoles sa tawag ining kaniadto. For example, kanang mismong misa.
Sa amo akaron gitawag na siya og misa. Ang detalye ang tawag anang misa, di gid ka makabasa sa Biblia. Ngano man kay ang detalye na ismo ng ritual kung baga. Ang Biblia dili man siya ritual book. So di gid pwede isulat nimo dito. So tanang mga lihok nila, ang tanang lihok sa gitawag og pari naa na siya gitawag og kahulugan nga nagapunting didto sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. For example, ang pari sa dihang mo himo na siya procession padung dito sa altar, mao na tong Kristo nga nagpas-an sa krus. Nya pagkahuman sa ibayaw na sa pari ang tawag anang sacred host, itawag ning ibayaw pod, ipataas sa tawag anang sakristan ang iyahang tawag anang vestment. Mao na to si Simon nga taga Cirene nga nagpas-an, gitabangan nagpas-an si Kristo. So ingon ana ang mga meanings. So kana nga tawag anang tradisyon, di nimo na mabasa sa Biblia. Ngano man tungod kay naa man na sa rites, naa man na sa gitawag og liturgy. Na ang Biblia dili man liturhiya, kundi focus man sa mga panghitabo, mga gitudlo, og sa tawag anang panahon ni Ginoong Jesucristo. Maski kalibutan siguro. Yes. Sakto. So daghang mga detalye. For example, ngano man gyud nga ang mga apostolos kaniadto sa dihang maghimo sila og tawag ining misa, kinahanglan ko ang gyud kanang yung focus sila din na ba kay di ba? For example, Acts of the Apostles chapter 2 verse 46, adlaw-adlaw nila gihimo. Unya pagkahuman gidetalye ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 11 nga mao nang ilang gihimo. Ang question, kana lang ba ang ilang gihimo? Dili. Mo na nga naay gitaw mga pagtuon, 1st, 2nd ug 3rd century, naay mga panghitabo din na nga ginahimo sa mga apostol nga wala naka-record sa Biblia. Mo nang kinahanglan naay tradisyon. So kanang tradisyon nga gigunitan kanang existido, ang nagunit ana ang nagupot ana katong iglesyang gitukod ni Kristo. Mo nang ma-explain niya ang kanang mga panghitabo nga nakasulat sa Biblia. Ngano man kay naa may katugbang nga tradisyon sa pagtuo. So, pasabot ko ya, kini di ay sa mga kanig yung Biblia kay nagisgot man ta og wala gid gisultitanan kay full halos anang majority date lang kung unsay mga halos importante maoray gisulat. Karon kay siyempre wa man ka na pasabot ang Biblia dili gid siya totally kompleto. In terms of information, yes. Nga naman kay ang detalye manggod, ang matag butang, ang matag for example, tagaan taga og pananglitan. Kanang niingon si Kristo nga, my God, why art thou forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong iyahan ng gilitok? Nga nasulat naman daan sa Old Testament ang Salmo kapitulo 22. So unsay gitudlo sa mga apostolis ana? Unsay gitudlo sa mga apostolis ana? Mao nang kinahanglan mo takdo tas tradisyon. Ngano man kay ang tradisyon mismo nagtudlo nga katong pagsulti ni Kristo, mao na tong iyang pagbitbit sa tawag ining pagbitbit sa tingog sa tao padung dito sa krus. So mao nang ilahang gidawat nga tradisyon nga kanang pulong nga nganong gilitok na ni Kristo kay mao ni buot ipasabot pero wala nakasulat sa Biblia. Di na nakasulat sa Biblia. So, for example, another pa nga kinahanglan ka mo tan-aw sa tradisyon kanang word nga Biblia. Kanang pulong nga Biblia, di man jud ka makabasa sa Biblia sudod sa Biblia. Pero nganong gigamit man na simbahan Katolika nga kanang libro nakabasa ko sa Latin, adunay Biblios nga akong nabasahan. Grego. Kanang Biblios Griego na. Sa Grego. Sorry, sa Grego. Dun sa murag sa Timothy ba siguro na kanang scripture nga gisulti dira. Mao na ang gitawag etymology. Pero kung mingon ka nga Biblia as makita nato nga libro karon, dili na refer didto. Nganong man kay kanang sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, wala pa nasulat ang whole Bible nga panahon. Nganong man kay nasulat na ni San Pablo dito kang Timoteo mga around 60 or 55 to 60 AD. Nahuman ang New Testament mga around 99 AD. So buti pasabot kung ato ang tawag ining tan-awon, wala gyud nagpasabot si San Pablo ana nga refer na dito sa Biblia. Refer gyud na dito sa libro nga existido sa ilahang panahon. Pero ngano nimo mo simbang Katolika nga Biblia na. Panahon sa apostoles, wag gid sila militok og pulong Biblia. Yes. Pero nganong nito ko magita ana? Mo ang simbang Katolika ditudlo nga bisan pag di na mabasa letra por letra pero ang iyang esensya sa gitudlo ang mga informasyon
naa sulod sa gitawag og Biblia. Mao bitaw di ba ni Nehemiah chapter 8 verse 8, pag mubasa ta kinahanglan natong sabton. Wa gani chapter, wa gani verse, kani adto. Yes, sakto na. Mo bitaw na nga usahay magkatawag ko aning mga amigo nato nga tawag ini nga nagapangutana sa ko. Unsa man kapitulo, unsa man bersikulo? Wa mo magkabantay nga mga apostoles kani adto wa na sila kapitulo hay bersikulo hay. Tinuod kay sama sa ginhimo sa Ginoo atong Mateo 4 nga niingon lang ang Ginoo nga kini nahisulat. Mao man ni halos termino siguro nilang ginagamit sa una. Katong giingon ni Ginoo, yes, kini nahisulat na kay refer na dito sa Old Testament. Wala pa na nag-refer sa Biblia gyud. Nya ang simbang Katolika na ang niingon nga kanang giingon din ha apil na ng Bagong Testamento. Nya asa man na nagbase ang simbang Katolika na sa tradisyon sa pagtuo. Pasabot ko RJ, no need na jud kinahanglan nga moingon patag kapitulo bersikulo as long as nakabalog ka kung unsa nakasulti sa Biblia. Yes. Pero sa karon magud kinahanglan kay mao na magud pud nga tuong naandan sa karon nga panahon. Pero kung imong scholarly speaking, kung imo hag yung tawag in tan-awon gyud dili no need dagi kamulitok basta kabalo ka sa nasulat. No nagkamulitok. Nya diha nagkamulitok kung kinahanglan na gyud. Mura mas malisod man ang pagpahinom pag-memorize kung maapil ang kapitulo bersikulo, malibog ang tao og memorize asa dapit makutlo. Yes, pero gituyo magud pud na nga naay kapitulo bersikulo kay ani magud ang iya magong history magud ana. Before nagibutangan og chapter og verses manggod, sa panahon manggod sa misa ginagamit na ang Biblia. Mo na niya ang pari sa una, siyempre pag magmisa siya, magbasa man siya tawag ang mga epistola, labi na sa tabagan ng Bagong Testamento, maglisod sila pag recall asa dapit labi na ka na mawala ang ilang marker. Mo na gibutangan primero mga 14th century. Gibutangan 12th century by Kadaluhugo de Santo Caro nya gihuman ni Archbishop Stephen Langton mga 12th century. Pagkahuman pagka 1500 giunahan ni Padre Sanctis Pagninus ang pagbutang og verses nya wa man tawag ini nahuman niya nya naapoy tawag ana ni ambag katong si Robert Stephanus. So mo na kuno ang tawag ng tan-awon gihimo na kapara kung sa ba in service dito sa gitawag og misa, dili kay atong memorization dili in service para sa misa kay para ang pari makakita siya nga kini mao ni ang gibasa namo niya katong niagi, so dapat i-continue nato ni ngano kay ang misa every mass manggod taga misa sa tibuok tuig gibalik-balik na pagbasa ang Biblia. So walay may tabong daily ang pari magbisa, daily pud na ginalitok niya ginabasa niya ang Biblia og mao pud na iyang itudlo. So mao na akong nasabtan bahin ng Biblia. Katapusan Kuya RJ before ko matulog. Yes sir. By the way, salamat kay Kuya RJ nga nakasulti. Wala problema. Salamat po kayo sa pagkasulod ng bisita. Salamat kay RJ. Katapusan nga pangutana, ako dili mangyud ko Katoliko. Example Kuya RJ, di ko Katoliko niya kung example uhaon ko ugma sa Ginoo, wa matakabalo sa atong ugma, ang Dios ang may nakasayod ng buhion ko mata. Akong pangutana Kuya RJ, ako isip dili ka Katoliko unya mo taliwan ko kalit sa kalibutan. Naapabakoy kanang sa inyong basihan, naapabakoy tsansa nga makaadto sa paraiso sa Dios? Okay. Naakay tsansa nga makaadto sa paraiso sa Dios o sige imuhang kuan imuhang angga lux. Lux. Actually kanang lux sa Latin word is light. Di ba? Kahayag. Kahayag. Oh yes. Sa ako ang pangalan Lux. Lux. Okay. So ani na lang Lux. Look lang, ay lang butag yes, look na lang. Okay. So ani na kay chance nga makaadto sa paraiso kung naa ka sa estado sa pagka-inosente. Naa gyud kay chance ang dako. Kung wala jud ka matudlo wa ta mag-abot karon, wa ka na nahitabo sa tawag-an ng kuan, wala kay kung sa kuan pa ba ka na bitaw nga way chance bitaw nga natudluan ka mahitugod sa buong gitawag pagtuo. Yes, naa kay chance. Pero kung nakabalo ka sa gitawag og sa pagtuo unya nagdumili ka sa pagdawat ni anang maong pagtuo nga gikan gid mismo kan Kristo, sin of omission na wala nimo gidawat si Kristo, so buti pasabot wala kay mabaon nga grasya dito atubangan ni Kristo. Kami mga Katoliko Luke,
kami mga Katoliko, ang kaluwasan man gud dili lang kay giprofess namo sa among baba, kundi amo ang gibuhat, amo ang gidawat. Kay katong kamatayon man gud ni Kristo, katong magong kamatayon man gud ni Kristo. Ani. Kani katong magong kamatayon ni Ginoong Jesucristo, yes, para to tanan objectively. Pero subjectively, kinahanglan tang mo cooperate sa iyang kaluwasang gihimo. Moabit kung basahon na to ang balaang kasulatan after sa kamatayon ni Kristo, na mautismo sila, ni-appeal sila tawag anang misa, nidawat sila og tawag anang konfirmasyon. Kano man kay didto nila makuha kadtong kamatayon ni Kristo. Didto nila makuha kadtong grasya sa kamatayon ni Kristo. So mo anang tawag anang ilang ampingan kung baga. Pagkauman anak, kung mamatay sila ng panahon na mao to ilang balon bit-bit nila kadtong grasya nga ini Kristo aron makasulod sila sa langit. Mo nang gitawag og sanctification. Yes. So karon, ang tawag ining mahitabo sa kini nga panahon, for example, naapod si mga nahuna karon kay wa na magihitabo kay ang imong gihatag nga sitwasyon is basig kuhaon na kaunya or ugma o wa ka kabalo. Nya pagkahuman kung gikuha ka nya nakitinguha nga muhangot ni ining maong gitawag og pagtuuhan, nakitinguha ba pero wala jud katagaig higayon ang maparihag ka atong tawag anang kawatan dito sa krus. Nga nakitinguha pero gikuha man kag kalit, katong imong tinguha pwede to nga mamahimo nimong pamasahe. Pero kinaa magitinguha karon for example nya pagkaugma nakamata pa kanya wa nimo gibuhat, sin of omission na di gihapon ka makasud. So mo na nga mo ang pagtuo look. Ona. So pasabot ko ya RJ, ang makaadto lang yun sa paraiso ang Katoliko ug inosente nga mga tao nga maski naa sa mga protestante nga mga sekta, pero inosente siya at the term nga wa gid sila kabalo tinuod sa pagtudlo gikan sa tradisyon sa Katoliko. Strictly speaking, yes. Nga naman ingon man Ginoong Jesucristo ang mosulod nako maluwas. Nya ingon pa Ginoong Jesucristo ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sangapot ibalibag malaya hangtod kini dauban. Ang pulong na Ginoong Jesucristo dili nato na pwedeng mausab. Unya kabalo biata na kanang giingon niya ang mosulod nako ang interpretation sa mga apostolo na refer na sa iyang iklawas nga mao ning gitawag og simbahan. So buti pasabot usa ka community, usa ka komunidad gayang gitukod nga ang tanang tawo kinahanglan mo pasakop. Kay mo man ang iyang tawag anang objective, mo man ang iyang intensyon nga ang tanang tawo mohangop sa iyang gitawag og pagtuo niya pagka man di ta modawat. So mo nagingon nga kung di ka mosulod ang maimpas ka gyud sama sa arka ni Noah. Nagiawhag ang tawag ng mga tao nga wa gid musud ano wa gid na-appeal gyud sa gitawag og salunop. So mo na kon tubag look sama sa mga Indiano, sa mga naa sa laing nasod nga nagasimba sila og mga Diyos-Diyosan, pero inosente sila sa pagtulunan sa mga sama niini. So pasabot naa sila'y puruhan nga makato sila sa paraiso sa Dios. Sa ilang intention kay nangita man sila sa matuod nga Dios according to St. Thomas Aquinas. Sa ilang intention kay nangita sila sa kamatuoran, ang ilang gibuhat murag nahulog ba nga ang ilang objective is ang tinuod nga Dios ang ilahang gitawag og gialagaran niya. Wa gyud sila matudloy. Muna sa pagtuong Katolika, isang dignamo ang ilang kaluwasan sa Dios kay ang Dios man ang maghukom. Wala may tawag anang kuan, ang Dios ang maghukom. Kana ang estado. Pero ingon pa ni Ginoong Jesucristo sa San Juan kapitulo 7 bersikulo 24-25, ingon pa ni Ginoong Jesucristo kung maghukom mo, kinahanglan mo hukom mo ang ginamit ang insaktong sugdanan. Nya na nagipamulong si Kristo. Ang mosulod nako malawas, ingon pa niya. So buti pasabot natudloan ni. Nya katupon ingon po niya nga ang dili magpabili nako kabalo siya. Nga kining simbahan na iyan ni Kristo niya nigawas. Nigawas siya. So buti pasabot di gyud tatawag ini nga maluwas. So katong mga inosente na naa sa estado nga wa gyud sila matudlo isandig nato ang ilang kaluwasan sa Dios. So, okay ra kaya RJ. Next time pwede ko makakontrol po. Tama po 2 hours na pod. Totally man good namang tudlo sa amo bahin sa mga siyempre basta mga sekta na ganihisgutan mo against gid sila sa ubang mga sekta kay ang barugan ang ilar man kaugalingong sekta. Yes. Para sa amo, ilabi na para sa ako ang nagapaminaw sa mga butang sama niini, gusto ko makabalo sa inyohang baruganan, at least, dili ko one-sided sa mga butang nga sama niini. Kung naabay mga maayong butang, kung maayo ba niya o dili ba, at least, kay naging man ang Biblia nga, susiha ang matag espiritu, kay diha man nato may bawan ng kamaturan pinagi sa pagsusi.
Di man nato may bawan nakamaturan kun di ta mo susi. Yes. So Kuya RJ, salamat kayo sa imong pag-imbitar nimo sa ako nga naka-open ko sa imo about nini. At least next time kung may mga pangutana, pwede ra gyapon ko maka-contact sa imo. Okay ra kaya? Oo. Pwede ka ayo inya ang ako apong kuan sa imo Luke isa yun. Ayaw hunong nga ang imuhang tawag ining pagtuon. Pagtuki ilabinag ka ng syempre kinaamang ka sa gawa sa simbang Katolika na ka sa Baptist Church. So ang tawag ka ng imuhang buhaton yun tama pa man imong ginahimo nga maminaw ka at the same time para at least naatay kung sa counter checking ba kumbaga. Counter checking. So sa tanang tawag ka nimo na paminawan karon dili lang kay ako apil pud sa imong tawag ka ng mga pastor i-counter check nimo. I-counter check nimo kini ba tinuod ba niya pagka matan-aw tinuod na kasi ako tinuod I am not close-minded in the terms sa mga ing-anak kay siyempre na maskin ka ako nagapaminaw ko gwali sa mga pastor ako yung gisusi sama sa ginihimo sa taga-Birian nga gisulti sa buhat nga ang tanang gisulti ni Pablo gisusi sa taga-Birian kung naabag yun sa balaang kasulatan o tinuod ko yun. Mo na ako ang basihan kay dili magutan nang mugawa sa ato ang baba. Makaingon ka na istorya na lang. At least nakay-istorya diha sa pulpito. Ang ako kanang iyang istorya mahimo ba nang maayong testimonya? Tinuod ba na? Ang ayan ba nang sundon? Ayan ba nang tumanon? Yes. So, mo na nga kinahanglan yon i-counter check nimo kay para at least kining mo ang tawag kining mo ang mga butanga may bawaan nimo sa gitaw usa umaabot nya karon ang mahitabo kining nga sitwasyon kay puro man ta nakabalo. Nakabalo ko mahitungod sa imong tawag anang pundok og tawag ining mamatay ta ako pay manubag sa Dios. Nya karon kabalo pug ka sa relihiyon pinaagi sa atong tawag ng conversation karon sa relihiyon nga ako imo ang gipasakupan kani adto kung unsang tawag anang pagtuo if in case kung mga tubang ta sa Dios ikaw na pud ta manubag di pa na pud koy labot. So ingon ana kay nagkabalo naman ta di naman ta maigo adtong tawag ining pagka-inosente ba kumbaga. Okay? So salamat kay Luke, salamat kaayo. Salamat kaayo. Okay, PRD, thank you po. Thank you. Sulod kuan Loksin sulod kay para at least atuan na nga tawag ini nga napogoy tawag ining kaistorya karon nga si Loksin is gikan ni Baptist Church Okay, sulod. Okay. So, yun. Okay. So, sige, si Pablio Sinugaya siya kung sa di ay panudlo ni Bradsock Fernandez figurative ang pagkamatay upo. Katong tawag ining kamatayon dili siya pwede i-interpret as literal interpretation Sir Pablio. Okay, kanina pa ako nag-aantay sa link. Buta man siguro ka. Buta. Ayaw, ganina ba? Kapila na ako naghatag og tawag ka ng link. Kaya ilang beses na po ako nagbigay sa inyo ng link. Hindi lang po kayo isang beses lang. Okay, yun, naana. Naana ang link, sulod. Okay, yun, nagintindihan sa God died. Ay, hindi po. Siyempre, normal po yan sa loob ng Iglesia Katolika na may magtuturo ng ibang aral sa loob po ng Iglesia namin. Yan po eh. And yan po yung nagpapatunay na talagang buhay po yung pananampalataya sa loob ng Iglesia Katolika. Okay, ayun, wala ginisaktong pamatasan ng ubang sekta. Nonsense ka ayog mga message mo man. Maugid sir nga nung kang kaabag sir diri sa nailad og Mormons batungod siga pasulod sa balay pero ako ron rosaryohan ko na sila. Man. Okay, samtang nagulat ko kang tawag ini nga Loksin. Okay, so tinuod ba na kanang giingon nila nga basta larawan do kuno sa lalaki sa babae Diyos na daw kuno na. So kung sa argumento pa na gitawag na siyang fallacy of non sequitur. Nga naman kay daghan kaayong mga ribulto og tawag ini mga imahen pero dili man tawag ini mga Diyos. For example, ribulto ni Rizal, ribulto man na nga sa lalaki. Nagrepresent sa gitawag og lalaki Sir Elmer Albay, may gabiin mo sir og sa imong pamilya. Pero Diyos dai na. Dili man na Diyos, di ba? Pas ayang ribulto ni San Pedro. Tawag ini ribulto man sa lalaki, pero dili man na Diyos. So ang atong pangutana, unsa di ay mahimong hinungdan nga mahimong gitawag ang usa ka butang mahimong gitawag og Diyos.
Ay na lang ning mga tawa na sig pangayog link. Ana mo ng link i-click na. Okay. Sige na kog hatag og tawag ining link. Ana na si Kuan, ana si Lux. Okay. Yun. Nindot ni kay na atay tawag ining ka sparring partner. Nindot ni. Okay, yun. Kini. Ato ang may gabi ini mo. Look, may gabi. Kumusta? Overtime ko sa overtime ko sa among trabaho. Contractor man good pod me at the same time. Maayo kaayo. Amping na niya pag sige pa tawag ang papulaw kay pareha taan di nakakita halos. Contractor sige sa butuan kaning line construction ba sa kaning mga transformer poste kami ang nagasakin. Maayo di ay. Sige, unsa may ako maalagad nimo? Bahin nagyapon sa mga pagtulunan nga wala ko ning balo Unsay may mga kanang gitawag mga baruganan siyempre. About gyapon sa mga pagtulunan dira sa Katoliko, kinahanglan nga may bawa nako kay di po magiko kabalo totally gyud. Unsa gi pinakailawom nganong nabarog na ang mga doktrina, asa na tumabasa kay lisod kayo mo conclude ta niya tapos naa ay makita nato nagit say mabasa pero ang ato di man daw tan mo susi pod kung maayo lang ang kuan maayo lang ang resulta sa ato ang pagsusi. Kaya mga tanong ko Kuya RJ about sa kining bautismo kay siyempre kami as a Baptist ang amo ang pamagi sa bautismo is tuslob. Unya as per checking nako sa study nako ang sa Katolisismo ang Katolik na murag halos murag adunay nakita nako na sila'y gitawag pisik kanang something kanang murag kanang pisik o bubo. Ang pangutana ko yan asa man nagagikan nga pagtulunan niya asa may unsay basihan nato nganong naga-exist na siya nga pagtulunan. Okay. So ang ako ang tawag ining tubag based po sa gitudlo sa Santa Iglesia Katolika and at the same time sa iyahang gitawag og kasaysayan. Ngano man sa first 300 years manggod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ay gitawag og mga records nga gisulat ang mga apostol kaniadto nga wala na include sa balaang kasulatan mo itong giingon kag tong last na tong discussion isa mao tong ilahang gitawag og isa sa mga produkto sa tradisyon nga ilahang gitawag og gipangtudlo kay dili man nila pwede dungagam tong ilahang gitawag og mga sulat tong baga nami mga sulat kaniadto ang tawag ining ubang mga apostoles pero wala gidawat as canon tungod sa hinungdan nga number 1 dili matrace ang author kinsa gyud ang author. Number 2 is possible nga ang nagsulatan ni mga Gnostics. So mao na ang nga daghang mga kasulatan kaniadto nga wala gidawat. Pero isa sa mga dako nga nakit-an nga magsilbi dokumento nga ginasunod kaniadto sa mga apostol nga ang mga apostol mismo mo ay gitawag og nagtudlo og usa sa pinaka-old nga gitawag og document mao nang gitawag og Didache. So diha sa Didache gipakita kung sa unsang paagiha ang mga apostol kaniadto mamautismo kay kung nato ang basahon magud ang balaang kasulatan wala nila gidetalye kung sa unsang paagiha sila mamautismo. For example katong sa Eunuco di ba gipanaog sila. Gipanaog niya ang Eunuco didto sa tawag ining suba. Nya pagkaman wala gidetalye usa magito gituslob to, gilubong to siya or gibubuan to siya. Wala gidetalye dito kay ang word ni gamit human sa nabunyag ni how Asya. O niya pagkaman wala gingon dito nga gituslob siya wala detalye. Ikaduha katong kang Saint John the Baptist. Wala detalye kung gituslob ba ang Ginoo or giwisik-wisikan ba siya pero based sa tawag ini nga River Jordan makita nato nga pag motindog dito ang gitawag og tao di gini mo pudi iduki mabaw ra ba ang River Jordan. So possible nga gibubo ang tradisyon pwede na ibubo pwede po sa tawag anang wisik-wisik. So karon ang word manggod nga baptism gikan sa Greek word nga baptizo ang buti pasabot to immerse mo na ang iyang gitawag og first meaning mo nang first meaning and sa tawag ining laing Greek word gihapon saint baptizo then gitawag og katong baptizontes or baptistay ang buti pasabot adto to wash paghugas
So, ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, based sa iyang gitawag og pagtudlo, kung maingon taog-tawag ining pagugas, pwede nga ituslob siya, pwede bubuan siya, pwede gitawag og wisik-wisikan siya. Basta ang pinaka-importante ang gamiton limpyong tubig kanang giingon ni San Pablo nga Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 26 kung wala ko masayop nga ingon siya nadiguan ko, nabubuan ko sa limpyong tubig. So, but pasabot ang simbahang Katolika, pwede siya ilubong na gani may tawag inang simbahan diri nga naagi baptismal tub. Pwede niya pili ilubong. Pwede po tawag anang bubuan, pwede po sa wisik-wisik. Ang pangutana, asa man gikan nga pagtudlo? Gikan na mismo sa mga apostoles. Ganon man kay ang Didache chapter 7 verse 1 and 2, nga ingon pa sa tawag ining dokumento sa gitawag og mga apostol, kung mamunyag mo, ingon anian ninyo pagbunyag. Bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung naay gitawag og limpyong to, kung naay dakong suba, dito ituslob. Kung naay gitawag og kung walay tubig, pwede ka mo gamit og gamayng tubig nya bubuan nimo ang forehead, ang ulo sa makatulo. Uban sa pag-ingon, bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So, sa amoa, walay problema sa amoa looks na tawag ining magbunyag sa pwede mi magbunyag sa tulo ka gitawag og pamaagi. Pwede mi ilubong, pwede po tawag anang bubo, pwede sa tawag ining wisik-wisik. Depende na sa circumstansya. Kung bata, wisik-wisikan ra gyud siya. Kung tawag ining dagko labi na og kaning adult baptism, pwede po damo siya gitawag og ituslob. Nga naman kay ang bunyag ingon pa na San Pedro, dili ang paghugas sa buling sa atong lawas kundi dili ang pagtangtang sa kadautan diha sa atong gitawag og konsensya. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 hangtod sa 20. Next question. Kay mao man gud ni ang tudlo gud sa amo about sa bautismo. Baptizo, it means immerse. So ang gitudlo gyud ibarugan gyud labi na sa amo sa gitudlo sa amo. Tuslob ra gyud. So wala may gitudloan about sa pagbubo, about sa kanang pagwisik. Okay, mo man ay gitudlo sa amo So ang kung unsa ray na basa namo sa Biblia, mao ra gyud nga mo ang gibarugan. Actually looks kung tan-awon gyud nimo ang kasaysayan gyud sa mga Baptist, even ang founder sa Baptist nga si John Smith, wala pa gibunyagan nga tuslob. Gibunyagan tog subay kabo kay gibunyagan ni iyang kaugalingon. Gibaptize niya ang kaugalingon gamit ang gitawag og kabo. Tama man na nga ang baptizo to immerse. Pero di lang kay kana mo ang meaning kay ang word nga baptizo to immerse or to wash. Muna si Martin Luther nga tawag ining amahan sa gitawag o Protestantismo based sa iyang Luther's Catechism, pwede mo bunyag ang mga Protestante, kay siyempre ang Baptist Protestant man, pwede mo bunyag ang gitawag o mga Protestante gamit ang immersion, pwede po sa sprinkling, pwede po siya gitawag og pouring. So next question na Lux. Unsay tawagan ni unsay Greek word sa bubo o unsay Greek word sa sprinkle? Actually, in terms of tawag ining bunyag or baptism, ang pagninutag baptizo, yes, immersion at the same time washing. Paghinlo niya wala man gitawag anang particular gyud nga kung sa kuan pa ba in terms of baptism ano man kay gi-interpret na sa mga apostoles kaniadto nga ang paghinlo sa gitawag og tao dili lang kay tuslob. And even ang mga apostoles or even ganito sa San Pablo, wato na bunyagig tuslob. Kinabunyagan tuslod sa balay. So buti pasabot ang tawag ining nahitabo, ang understanding sa gitawag og simbahang Katolika in terms of baptism, again pwede tuslob, may problema na, dili may kontra na, and at the same time pwede pud bubo, pwede pud bisik-bisik. Manengo San Pablo, again Hebrews chapter 10 verse 26 ingon pa niya, 22 rather. Ingon pa niya, kay nabisbisan ako or nabubuan ako sa limpyong tubig. Yan. Sunod yapon kay RJ about yapon sa bautismo. Nag-ingon ang kuan Matthew chapter sa bana 28. Chapter 28. Nag-ingon diha tudlo 28 sa katapusan ng mga bersikulo. Verse 19. Teach them nya sunod bautismo. Ang ako ang hibulungan, ang gisulti man gud diha ilabi na sa Acts chapter 2
repent and be baptized. So pag inulsol ka mo o pagpabautismo, akong gikalibugan nganong ang unsay baruganan sa Katoliko nga nagabautismo man sila sa mga bata nga spirit seeking nako, dili man sila ka-repent. Okay. So niang ako ang tawag anang tubag kana magud sa senaryo St. Matthew chapter 28 verse 19 ug kanang sa Acts of the Apostles. Kung nato ang tan-awon, gisugo sila sa pagpa-convert. And isa sa mga aksyon nga para ma-convert ang tao kinahanglan gitawag og bautismuhan. Nya na gingon sa Latin nga obi mayor sis at minor. Unahon sa gyud nila ang dagko, unahon nimo tong dagko kay para mosulod datong gitawag og gagmay. Kunang sa Acts of the Apostles, siyempre ang ilahang tawag anang unang gitudluan katumang mga dagko mo nang ilahang pahinulusulon. Nga naman tungod kay naa na may gibuhat nga actual sin ang maong gitawag og dagko nga mga tao. So before padawaton sa gitawag bautismo pahinulusulon sila before sila gitawag og bunyagan. Pero kana sa St. Matthew chapter 28 verse 19, usa na ka great command usa na ka gitawag og great commissioning. Buti pasabot nga ang maong gitawag og bautismo wala lang muungot sa mga dagko. Nganuman kay ingon panagan ng Kristo, lakaw kamo sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, kana bang tanang kanasuran puro dagko na way bata. Unya pagkaman ingon siya, bunyagi ang tanan. Bunyagi silang tanan. Pag iog tanan, walay exempted na. Unya ang word na tawag ng nation, gitranslate na sa maayong balita Biblia, word nga tanang tao or katawhan, plural form sa tao. So buti pasabot, kanang gisugo ni Kristo ang subject ana katong dapat mo dawat sa bautismo mga tao. Unya si Kristo mismo ang nanudlo kung unsa ng tao. Di ba ingon ni Kristo San Juan 3:5 ingon pa niya ang gianak og tao usab. So sa Acts of the Apostles kay siyempre nag-convert man sila so una nilang gitudloan tong mga dagko. Pero sa St. Matthew chapter 28 kining bautismo di lang kay para sa dagko. Dili lang kay para sa gitawag og paghinulsol kundi dito usab sa gitawag og tao nga bisan pag wala sa nakahimo og aktual nga sala apan naa siya gitawag og sala nga iyang napanunod sa iyang sa otong unang ginikanan Adan og Eva kanang sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Ingon pa tawag anan ni San Pablo nakasulod ang sala pinagyo sa katao og ang sala nagdalag kamatayon og ang tanang tao mamatay kay ang tanang tao nakasala man. So kanang maong gitawag og salaan nakaangkon ang bata ana pero dili pa masapon niya makahinulsol. Ngano man kay dili man to niya aktual nga gihimo. So sa unsang pagihan nga matangtang to pinaagi sa gitawag og bautismo. Matangtang to siya. Aron mahiusa ang maong gitawag og tao dito kang Kristo Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. So mo na sa St. Matthew chapter 28 general na tanang gitawag og tao. Sa Acts of the Apostles ang ilang giuna kining gitawag og dagko. Nya according sa dadaki chapter 7, kanang moong ilahang bautismo, wala sila gipili, mabatag, mahamtong basta walay bunyag, ilahag yung gitawag og bunyagan. So karon tudluan, katong giingon ni Kristo nga tudluan, yes, ang mga bata, kita mismo, di ta makatudlo, nga naman tungod sa hinungdan kay bata pa man sila. Pero, based sa biblical accounts, ang Kristo mismo namulong, nga kining maong gitawag og mga bata, matudloan ni, di lang kita makatudlo, kundi ang Diyos mismo ang magtudlo. St. Matthew chapter 21 verse 16 nga ang Dios mismo mo ay nagbansay nagtraining ining maong bata sa pag-offer og perfect worship dito niya Salmo 8:1-2 kanang maong gitawag og worship nahitabo gina og nadawat o dadangat na dito sa gitawag og langit. So ang atong tubag ang bautismo para sa tanan apil ang gitawag og bata way gipili kay wa gyud ningon si Kristo nga ayon ni iapil ang mga bata ambot gining ubang anong di mo gyud nila iapil. Ang di man nila iapil sa tawag ining kaluwasan ni mga bata kabalo man kita nga ang mga bata nakaangkon og tawag ining sala nga napanunod nato gikan sa atong unang ginikanan Adan ug Eva. Ma'am Jean may gabi nimo ma'am og Sir Power Babski may gabi. Follow-up question Sir Lux. Koan kay RJ, bautismo gyapon ta, di gyapon gumawa sa topic nato about sa bautismo. Kay murag taas magud nagkuha ng bautismo kanang tawag ani kanang kinahanglan pagsabot. Ako kinsa man ang pari ra ba maoy adunay katungod nga magbunyag o na pwede gihapon ang uban nga mga miyembro sa Katoliko. Okay. Sa ordinary minister as an ordinary minister, yes, ang pari ra.
Pero in terms of, in case of necessity, sa mga kung sa tawag anang panginahanglan ng kaayo, pwede makabunyag ang tawag ining bisag kinsang Katoliko. In case of necessity, kanang sa panginahanglan na nagig kaayo. Inya na mga bunyag pod sa gawas nga tawag anang gi-consider pod sa simbahang Katolika nga valid. Nga naman tungod kay ang ilahang pagbunyag, ang paagi sa pagbunyag nila, ang paglitok nila at the same time kadtong faith na adito, so tungod sa pagtuo sa simbahan mo na nahimong valid tong gitawag og bunyaga, kana ra pod nga gitawag og sakramento. Pero after sa gitawag bunyag, budako nang gitawag og bataa, ang problema kung saan na pod pagdawat sa gitawag og lain pang grasya, kiwa na may uban pang mga sakramento unlike sa simbahang Katolika, kung saan pag nurture ni anang maong grasya nga nadawat sa tao ni anang maong gitawag og bautismo. So ang question nimo, pwede ba ang tawag anang in case of necessity? Yes, pwede. Basta sundon lang niya ang formula sa gitudlo sa simbahang Katolika. Nganuman kay ang maghulit sa jurisdiction ana dili na katong tao nga nagbunyag ko dili ang simbahang Katolika na. In the name sa katawag og kanang tama nga formula diha sa gitawag og bunyag. So ang pasabot, example kung in term of absent sa kuan sa pare, pwede mo bautismo di ay o mo bunyag ang naalay gitugutan. Katong gitugutan. Ang kuan na looks, ang buta kong ipasabot na in case of necessity. Kung panginahanglanon gyud kaayo. Bisan ako pwede ako kabunyag. Kung kinatan-on na kung kining bataa nagtinga na sa tawag ining kamatayon kay ingon biyang Kristo nga gawas ang taway bunyag di makasulod sa langit sa direkta nga pagkistorya. So pag makita nga bata ka nagtinga na nya duwa nay kay ganyan nga motawag pa og pari, pwede ko mubunyag. Nya mahimo to sing gitawag valid, sundon lang ang giingon simbang Katolika nga ingon ani ang pamaagi sa bunyag. Sunod kay RJ, ako nabunyagan man gyud ko og kuan Katoliko. Pa ko. Kunya pag-abot sa akong hamtong pangidaron, ming transfer man ko o ming lahi man po ko og sikta. Balin ng Bible Baptist. Nagpabautismo ko. Sa inyohang bangganan ko RJ, nagpabautismo man ko. Kunya example kung mubalik ko sa Katolisismo o Katoliko, bunyagan pa ba ko otro kung unsay kuan ana? O dili na. Nabunyagan ako sa una. Dili na. Ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tawag anang bunyag nga madawat o kasara. Dili na pwede kaduha, dili na pwede katulo. So kanang bunyag kiduha man nakabautismo ng imong nadawat looks. So ang valid dito nga bunyag katong nadawat yung mga bunyag sa bata pa ka. Katong ikaduha nimo bunyag invalid to siya. So mo nang pagbalik nimo kung mobalik ka sa simbang Katolika, dili ka na bunyagan. Kung dili ang himuon na lang mangumpisal i-retract nimo ang pagtuo nga imong gisudlan sa gitawag pagkabaptis, pagkahuman ana, yun, tagaan ka absolution, then makabalik na ka fully sa simbahang Katoliko. O say pamaagi ko example, gikan ko sa Katoliko ni transfer ko. Kunya example kung mobalik ka sa Katolisismo, napabakoy kinalan himon aron dawaton ko or something? Yes. Napakay tawag ining kinahanglan himuon. Pinakauna nimong himuon pag mobalik ka moadto ka sa gitawag og parokya. Pag abot nimo og tawag ining parokya, sultian nimo imong pari, ang pari nga imuhang tawag ining duulan nga father, Katoliko ko, nibadihin kong tawag anang laing sekta, pagkahuman gusto ko mobalik pagka-Katoliko. Mingon dahil ng pari, o sige, tangumpisal. Pagkahuman na isulti nimo ang tawag ining imuhang mga nahimo nga gitawag og sala, niya pagkahuman, before sa maghataw og solusyon, possible nga pahimuon ka sa pari og tawag anang letter of retraction. I-retract nimo ang tawag anang katong imuhang gisudlan nga pagtuo. Niya pagkahuman i-profess nimo ang pagtuong Katolika. Then diha pa na mohatag ang pari og tawag ining absolusyon. Pero sa traditional rite nga sa tawag ining pagka-traditionalist na ay padaghang proseso kay tudluan pagka og tawag ining balik. May tungod sa ato ang gitawag pagtuo. Then diha pagkatagag absolusyon og mahimo kang full nga makabalik sa gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ingon ana ang tawag ining proseso. Katapusan kaya nga pangutana before ko mag-upload. Yes. Nisuod naman ko og kalit. Nag-overtime na ko diri. Kuan about ano gyapong bautismo. Ang bautismo ba partira sa kaluwasan o amoy kinatibuk-an sa kaluwasan?
Actually, in terms of tawag anang necessity, kung ato yung gitawag og tan-awon, kabahin gyud siya sa gitawag og kaluwasan. Ngano man kay kung mingon ka og nabautismuhan siya after sa baptism namatay siya, ayun, makadaw kasag langit. Pero nabautismuhan siya pagkahuman nidako siya, nakabuhat sa gitawag og sala, unya pagkahuman ang iyahang di naman siya pwede bunyag usab. Kay para mapasaylo to iyang sala. So unsa may tawag ining pamaagi simbang Katolika, mao tong tawag ining pakumpisanon. Manang naami mo sa kuan pa murag kasilyas ba kumbaga nga dito na to ibuhos ang atong hugaw. Unya pagkahuman limpyuhan ta ni anang maong lugar mo nang ginatawag namo og confessional box. So diha nimo ibuhos ang imong sala og i-exercise sa pari katong giingon ni Kristo nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo og si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. So pinaagi ni ana matangtang ang imuhang gitawag og sala. Pagkaman so siyempre naanap po kay tawag ining grasya para manurture ng maong grasya mo nang kinahanglan ka mudawat sa giingon ni Kristo ang kaon sa akong unod may kinabuhing walay katapusan. So mo nang naay santos nga misa, mo nang mudawat ta sa lawas ni Ginoong Jesucristo sa panahon diha sa gitawag og santos nga misa. Unya sa panahon nga hapit na punta magtinga. Kanang hapit na punta mamatay, naapi pabalon ang simbang Katoliko mo nang tagaan og tawag ining sakramento sa extreme unction. Andamon ka sa maayong gitawag og kamatayon man ang giingon din na St. James chapter 5 verse 16 to 22. Kung wala ko tawag ining nasayop nga pagpatawag og pari kay para siya magadihog sa lana sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana kadtong grasya nga nawala sa ato ang gitawag og sala, mabalik na puto siya malig-od unya makadawata og tawag ining indulhensya kay ang sala manggod looks naa manggod siya tawag ining tulo ka butang nga epekto sa kalag. Pinaka number 1 na siya gitawag og guilt. Number 1 na guilt. Number 2, gitawag na siya damage. Number 3, penalty. So, kining maong gitawag og guilt, matangtang na sa panahon sa gitawag og sakramento, sa gitawag confession. Pero na may damage. Kadtong gitawag og damage, ang katong maong guilt mangod gitangtang to tungod sa dugo ni Kristo. Nya ang gihatag ang dugo ni Kristo sa tua pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Pagka man kadtong damage ato man tong bayaran. So kung sa buhi pa ta, marabaog ka na bang nakabuak og isa ka botelya nga soft drinks. Nimo, usapon naninda ka, nakabuak og usa ka botelya nga soft drinks, ingon ko, look, pasaylo ako kay nabuak nako ang imuhang tawag ining usa ka botelya nga soft drinks. Ingon din ka nga ay walay problema. Gipasaylot na ka kay usag ko ka naago koy unfathomable love and mercy. Wa man na sa Dios. Pero imo niya bayarin ng imong tawag ining nabuak. So kadtong pagpasaylo niya tama na to, enough to nga mawala ang ato ang guilt pero naay gitawag og damage. Mo bitaw kung ato ang tan-awon ang katong sa panahon ni David, di ba? Katong si Hagar, ay hindi si Batsiba. Si Batsiba gipasaylo sa Dios. Oh. Di ba? Katong gipatay ito iyang tawag anong bana ba? Oh. Ha? Si Batsiba. Yes. Si Batsiba. Karon. So ang nahitabo gipasaylo siya pinaagi ni Nathan. Naipari kasi Nathan gipasaylo ang iyang sala pero unsay tawag ining penalty para mabayaran to yung damage. Ang penalty mamatay itong batang ang gibuntis si Batsiba. So mao pud na sa atua. Ang atuang gitawag og sala mapasaylo na sa Dios kung makadawatan ni anang maong gitawag og sakramento kanang sa kumpisal pero naay damage nga atuang gitawag og bayaran. So sa buhi pa ta mo nang kami nga sa tawagan ko sa Katoliko pagkaunta to naatay gitawag og corporal and spiritual works of mercy. So katong atuang gitawag og mga damage mabayar na to kung mahimo tawag anang mga maayo pagkahuman iyon kanang maampingan na to tong grasya sa atuang gitawag og kalag pagkahuman mabayaran na to ang mga damyo sa atuang gitawag og sala nga nahimo. Pero kung di na to na mabayaran samtang buhi patamo na naay doktrinang simbang Katolika ka purgatorio. Nga ingon pang San Pablo tawag ining linisin sa kanang hinluan sa dito pinaagi sa kalayo nga naapay gitawag og kalingkawasan. Didto bayaran ang mga damyos sa gitawag og sala nato. Kung di nimo mabayaran dinhi sa gitawag og kalibutan. So ang pinaka main point dinha sakramento sa kaluwasan, sakramento dawaton kay mao na ang ato ang pamasahe atubangan sa Dios pagkahuman ana simpre perseverance. Kay kung nagulit na grasya kung di nimo naampingan mawala na Gingon ni Ginoong Jesucristo nga ang dili magpabili nako may sama sa usa ka sangaputon ibalibag malaya og dauban. So buti pasabot bisag nakadawat na kang pagtuo, bisag nakadawat na kagitaw grasya mawala na kun ikaw mismo mo ambak gikan siyang kamot.
pinaagi sa paghimo o gitawag og sala. So mao na ang kaluwasan para sa mualoks. Tagay ko glass nga kuan Ay wala problema. Bisan pa maglugat ta og kirapod. Bitaw. About yapon sa bautismo, murag about sa kining bautismo ug sa kaluwasan. Ako nagtuog yung ko nga daghan gyud wala pa na bautismohan. Yes. Maskin sa Katoliko daghan gyapon wala pa sig na bautismohan. Katong mga wala pa na bautismohan kuya sa Katoliko. Ato ba sila makabaton gyapon og kaluwasan o napay puruhan nga maluwas masig wala sila na bautismohan? Okay. Wala sila na bautismohan sa any kind of sect, sa mga sikta. Pag sila na bautismohan sa Katoliko, example para ng mga Hinduism, Buddhism, na ingana something. Sila na ba'y puruhan gyapon nga makabaton og kaluwasan? Okay. So ako ang tawag ining nga tubag, istrikto ang gisulti ni Kristo. Except a man be born to the water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Istrikto sa diha. Kunya di na to na malubag ng giingon gisulti ni Kristo, di na to na pwede usab-usabon ng iyahang gitawag og pulong. Pero when nagiingon nga in every general rules there is always an exemption. So ang simbahang Katolika nagtudlo kadtong gitawag og mga tawo nga naa nagpuyo sa estado sa pagka-inosente. Wala matudlo ig Kristo. Wala matudlo ig ebanghelyo, wala maabti og mga misyonero aron pagtudlo mahitungod sa gitawag og ebanghelyo, mo nang gingon simbang Katolika ang ilang kaluwasan atong isandig sa Ginoong Dios. Ngano man kay ang Dios raman ang magbuot sa ilang kaluwasan, dili man na tawag ining kita. Wala mo na atong butang nga exempted, pero ang Dios ang atong pabuton, dili kita magbuot kung maluwas ba to sila og dili. Basta kadtong mga taong inosente, bisan pag naa sa Baptist, bisan pag iglesia ni King Kong, tawag ining Pentecostal ug uban pa mga pundok, basta kanang maong tawhana wa matudlo wala nakabalo mahitungod sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, unya way nakasulti niya ni anang maong gitawag og mga pulunga mahitungod sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang simbahang Katoliko nag-ingon atong isandig ang ilahang kaluwasan sa Dios. Kay ang Dios man ang tawag ining magbuot. Pero kung bisan pag Hindu ka, Muslim ka, tawag ining Buddhist ka, Taoist ka, o bisan paglain kang sekta, natudluan ka, nakabalo ka, may tungod sa pagtulunan na gitudlo, gitukod na Ginoong Jesucristo historically, theologically, biblically, and traditionally speaking. Kung nakabalo ka ni ini mo si Banan, nagdumili ka sa pagdawat ni ini, or bisan pa, katong gitawag og mga Katoliko nga naasulod, magdumili sa pagpabilin ni ini mong simbahan na mo nagingon ni Ginoong Jesucristo, si bisan kinsa nga dili magpabilin ka nako, may sama sa usa ka nga putlon ibalibag malaya og dauban. Nya ingon pa niya, ang di mo sulod nako way kaluwasan. Mo na yang gisulti. So mo na akong tubaglok. Next question. So pasabot, maskin wala na bautismuhan ang tao, labi na nga wagid sa tudlo about anang mga bautismo gikan sa Katoliko, or wala gid siya nakabalo, wagid siya nakadungog ana, possible gyud nga makatog yapon siya sa paraiso sa Dios. Ang Dios ang nasayod ana lok. Dili na ta kung sa kuan pa ba, di na ta mutikang ana nga nga butan kay naa maguti boundary sa kana nga gitawag og paagi, ato nang isandig ang ilang kaluwasan sa Dios. Ang Dios na ang mahibaw nila. Kay ngano man kay kung ingon tag maluwas to sila nya pagkauman ang Dios istrikto kayo. Okay, istrikto magitinuod ang Dios. Mingon sa di ko kasulod kay namang isa ka account nga isa ka private revelation look. Ang tawag ining nahitabo 5 years old nga bata na isantos magud nga namatay based sa iyang tawag ining account. Pasulod na sa dito sa langit. Nya pagka man naa pa sa portahan, nakakita siya bata nga nagtindog sa portahan. Ipangutana niya nga nganong tawag ining wa man ka nakasulod. Niingon ang bata nga bata 5 years old. Ingon pa niya. Niingon siya nga ang namagog koy nahimo nga sala. Kay nangupit daw sa iyang mama. Nya pagkahuman wa siya nakumusa ka pa, wa siya nakapukuan ba, wa siya katawag ana nakahimo og pangayo og tawag ining pasaylo. Naras portahan wa gyud kasulod. Ngano man kay tama man ang ingon sa balang kasulatan, bisan gamay sala di makasulod didto. So mo na kadtong mga siyempre kadtong mga tawo nga wa nakadawat og Kristo, wala actually sa Katoliko magudlo, madawat nato ang Kristo. Madawat ang kamatayon ni Kristo kanami ingon sila mutuot kang Kristo makadagamtam tag kaluwasan,
madawat nato ang kamatayon ni Kristo kadtong dugo ni Kristo pinaagi sa pagdawat sa gitawag og mga sakramento. Ngano man kay dawaton si Kristo dapat physically and spiritually. Di lang kay spiritually lang kundi physically gyud dawaton gyud nato. Kay si Kristo mismo ang nagtudloan na. So buot ipasabot kung katong mga inosente wa kabalo mo nagingon ba nga na magud sila itawag ang intellect na sila will nga mangita sa gitawag og kamatuoran. Yan naman tay instinct nga mangita og tawag ang tinuod na Dios. So nagbuhat sila tawag ining maayo, so namatay sila, wa sila gitawag bautismo, mo nagingon ato ang isandig sa kaluoy sa Dios ang ilahang gitawag og kaluwasan. Di na tamo tikang paana nga tawag anang linya kay sa Dios na dili na nato So kato kaya about sa bautismo kay. Siyempre lain-lain man og pamaagi og bautismo ang mga lain-laing mga relihiyon. At least nabalang nako nga mao day ni ang maruganan labi na sa Katoliko about aning bautismo nga maski hindi ay sprinkle or bukbok wala day diha, although sa Biblia wala ko nabasa nga about sa ingana, pero kung magisgota o iyahang pagsabot na agi diha. Pero so, actually look, actually kanang mingon taog gitawag og pagsabot general na unsang klaseng pagsabot ang ato ang gi-implement, unsang nga tawag ining mga tools mo interpretation itong gigamit kay para makaingon tag nakasabot ta sa ato ang gitawag og gibasa. So mabato ganina ato ang gi-define ganina ang tawag ining baptism from the Greek word baptizo. Number 1 to immerse, pagkahuman number 2 to wash. So kanang word nga wash is general term man gud na. Pero ang first meaning niya to immerse, immersion. Nya pagkahuman kung tan-aw nimo sa account ni San Juan sa diyang gibunyagan si Ginoong Jesucristo, huas mas tubig, wa man ingon nga ginito nga gikan sa tubig. So ang word nga huas wala gyud na nalapawis na tubig. Okay, ang nalapawan tunga man na. For example, katong dito sa tawag ining kang San Pablo, gibunyagan sa sulod sa balay. Di man pud pwede nga mayon ka gitoslop dito kay wa may daghang tubig dito. Labi nagatawag ining desierto. Nya mismo San Pablo ningon, nabubuan ko, nagbisbisan ko sa limpyong tubig. Managasot ni San Pablo. So mo na nga ang baptism based sa Catholic theology, ang baptism pwede siyang mahimo, pwede siyang tuslob, pwede sa bubo, pwede pud sa gitawag og bisik-bisik. Mao na nga mo Luke. Katapusan, tapos na lang. Yes, wala problema. About gyapon ana, ang tubig nga gigamit ba nato na kuya? Unsa man na bendita mo ba na? Okay. So, sa panahon sa regular baptism, yes. Mao na tong tubig nga gibenditahan or gikonsagrar sa obispo sa panahon sa gitawag og Sabado de Gloria. Kay mo man ang panahon ng magbendita sa kalayo og sa tubig. Magbendita ng tawag ining obispo. O niya pagkauman, pero in case of necessity, kung panginahanglanon, bisan pagtubig nga naa sa gripo basta limpyo. Anong mainom ba? Basta limpyo, pwedeng gamiton sa gitawag og bunyag. So, muna nga mo ang gitawag og pagtuo, Luke. About sa bendita kay, siyempre, nako'y nakitaan din sa amo adire sa Butuan. Nagpa-blessing sila o sa establishment ba to? Nakita na ko ang pari, iyang bisik-bisikan gihapon ang building. So kana kaya asa man na naglibog ko asa man na gikan nga asa man na nagsugod nga or maasa man na mabasa nga kanang morbinditahan ng establishment or something panalaginan. Di lang ka establishment na ako makitaan mga motor nga ginapanalag nga ginabinditahan mga ingana ba unsa may inungdan, what the reason why nganong inganaon man ang usa ka butang sa pagtulon-an sa Katoliko. So wala pa ni San Pablo ngadto kang Timoteo, mamahimong balaan ang usa ka butang pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo and at the same time according sa numeros pinaagi pud usab sa gitawag og sagradong tubig. Anang giingon sa tawag ining numeros mo na sila mosulod sa templo manghugas na sila na ay tawag ini nga tubig nga gamiton ngano man kay kana nga tubig gi-consecrate na gi-consagrar na para sa gitawag og relihiyoso og tawag ini nga kana ang religious function ba kung baga. So karon dirita sa gitawag og blessing
na anak sa tradisyon sa pagtuo. Kay ang matag butang kaniadto nga gamiton sa relihiyosong gitawag og pamaagi i-consecrate gyud na sa Dios. Nya na ay duha ka tawag ining paagi ana sa consecration kanang consecration nga gamiton siya formally and tawag ining permanent siya ba. And naapay consecration nga gitawag og non-permanent. Buti pasabot kanang balay, non-permanent man na. Kadang tawag ining motor, non-permanent na. Kanang tawag ining blessingan ka sa pari, non-permanent na siya. Buti pasabot nga wala kagi consecrate sa gitawag og pari kay para murag ka nang totally fully i-consecrate ka sa balaan nga serbisyo. Dili ka na. Mahimo lang permanent siya kung kadtong mga butang, for example, rosaries, mga religious articles. So, mag-blessing ang pari, so mo anang permanent siya. Permanent siya nga klase nga gitawag og blessing. So, diha sa gitawag og blessing, mogamit ang pari og tawag ining matter in form. So, kining matter, mao na lang makit-an nga tubig kay siyempre kung sa kuan pa ba makita nato ang Dios, ang iyahang gitawag og gahom, ang iyahang grasya, makit-an siya pinaagi sa mga material nga mga butang sa ato ang gitawag og palibot, panagitan. Katong larawan sa gitawag og kerubin naa didto ang presensya sa Dios bisan ang Dios dili siya makita. Katong larawan si bitin nga tumbaga naa didto ang presensya sa Dios bisan pag ang Dios di makita pinaagi ni adtong bitin nga gitawag og tumbaga. So sa panahon sa gitawag og blessing, mag-blessing ganin ang pari, naa ang presensya sa Dios, naa ang gahom sa Dios pinaagi sa giingon sa Numeros, pinaagi ni anang maong gitawag og sagradong tubig og sumalat na San Pablo, pinaagi ni anang maong pag-ampo. So duha gid na pag-ampo katong form nga iyang litokon sa gitawag sa panahon sa blessings, pagkaman kadtong matter nga iyang gunitan kay para ipadayag nga kining maong lugar ang Dios mao ang gitawag og naghari. So ang pangutana asa man nato nakuha sa tradisyon na sa pagtuo nga gikan pagyud mismo sa mga apostoles kaniadto. So mao na look nga ko ang tawag ini nga tubag. Okay. Salamat. Ato kaya, salamat kayo sa... Sige. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa pagsulod. Na mga time nga maka-review ko kay bagay mo masiguro po ning ma-record man kay automatic record man din sa yes, basta ma-post na ni siya, di na gyud siya matanggal. So at least natay mapaminawan utro. Gingon nga na manigingon nga dagantay makatunan nga mga pagtulunan. Mao man. So katuwa salamat kayo sa pag-welcome. Sige, salamat kayo sa pagsulod. Thank you kayo. Alo. Thank you po. Okay.